अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक दोस्त हैं, बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं। अभी चंद दिन पहले जब इमरान खान ने सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने और छोड़ने का ऐलान किया तो मेरे दोस्त जो उनके पहले से ही नाक़िद हैं इस इक़दाम पर ज़्यादा शदीद तनकीद करने लगे। 2-3 दिन होते हैं कि मैंने बरसबील तज़किरा अर्ज़ किया कि अगर इमरान खान सूबाई असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो फिर आम इंतखाबात नागुज़ीर हो जाएंगे। मेरी इस बात पर वो बाकायदा भड़क ही उठे। उनके लहजे और अल्फाज में तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए इतनी नफ़रत भरी थी कि मुझे लगा अगर मैंने कोई दलील देने की कोशिश भी की तो बाहमी मोहब्बत में बाल आ जाएगा। मैं खामोश हो गया। मेरा सुकूत उनके लिए गालिबन तस्कीन बख्श था, इसलिए उन्होंने थोड़ी सी और सख्त कलामी की। मैं उनके इत्मीनान के लिए मज़ीद भी कुछ सुनता, मगर मुझे कहीं जाना था, इसलिए मजलिस से उठना पड़ा। अभी अपने इस पढ़े लिखे दोस्त का रवैया ही नहीं भूला था कि इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एक मुआवन खुसूसी मिल गए। मैंने उनसे सूबाई असम्बलियों के टूट जाने की सूरत में आम इंतखाबात के इम्कान के बारे में पूछा तो उन्होंने कदरे नरम अल्फाज में वही कहा जो मेरे जय्यद सहाफ़ी दोस्त ने कहा। उनका कहना था कि इमरान खान के दबाव में आकर इलेक्शन कराना खुदकुशी होगा, इसलिए वो कुछ भी कर लें, कौमी असम्बली का इलेक्शन हरगिज़ नहीं होगा। फिर महर बुखारी के टीवी प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा को कहते सुना कि अगर 2 सूबों यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियाँ टूट कर इंतखाब भी हो गए तो तहरीक इंसाफ जीत भी गई तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही आमोख्ता अगले रोज़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने दोहरा दिया कि 2 सूबाई असम्बलियाँ टूट भी गईं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे लिए ये भी मुकाम हैरत था कि मुल्क की 70% आबादी एक इलेक्शन से गुजरेगी और फ़र्ज़ करें कि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें ये इलेक्शन हार जाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत तो कायम रहेगी। अब कमर ज़मान कायरा या राना सनाउल्लाह को ये कौन समझाए कि जमहूरियत में इलेक्शन ही तो सब कुछ होता है, ये कोई बल्दियाती इलेक्शन तो है नहीं, सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन है जो पाकिस्तान में आम इंतखाबात का हिस्सा होता है। इसमें मंशूर पर वोट पड़ते हैं, बल्दियात की तरह उम्मीदवारों की सिर्फ ज़ाती सलाम दुआ पर नहीं। यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दलील मान ली जाए तो बरतानिया का वज़ीर आज़म डेविड कैमरन तो बेवकूफ़ था, जिसकी पार्टी पार्लियामेंट में अक्सरियत में थी और मामूली से फ़र्क के साथ ब्रेग्जिट रेफरेंडम में वोट उसके ख़िलाफ़ आया तो इस्तीफ़ा देकर घर चला गया। ये न जाने कौन सी पार्लियामानी जमहूरियत है कि जिसमें अवाम के इस कदर वाज़े फ़ैसले के बाद भी हुकूमत ना छोड़ी जाए। हो सकता है कि बाज़ लोग भारत की मिसाल लाएं कि वहाँ भी तो मरकज़ में हुक्मरान जमात कई बार सूबाई इलेक्शन हार जाती है, तो ऐसे लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि वहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुल्क की 50% से ज़्यादा आबादी सूबाई इलेक्शन में मरकज़ी हुक्मरान पार्टी के ख़िलाफ़ वोट डाल दे और वो इक़्तिदार में रहे। वहाँ कोई ये नहीं कह सकता कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे दोस्त जय्यद सहाफ़ी, वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी और कमर ज़मान कायरा महज 3 मिसालें हैं। इनमें जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर्ड को भी शामिल कर लें तो बात ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। ये सब लोग आखिर इमरान खान से नफ़रत को छूता हुआ इख्तलाफ क्यों रखते हैं? मैंने कई लोगों से पूछा कि इस नफ़रत का सबब क्या है, तो उन्होंने उनकी ऐसी गलतियां बताई जो उनसे पहले वाले न सिर्फ कर चुके हैं बल्कि कई बार कर चुके हैं। मैंने इस तरफ तवज्जो दिलाई तो किसी से कोई जवाब न पड़ा। अब अंदाज़ा कीजिए कि एक बड़े कॉलम नवीस के नज़दीक इमरान खान मुआशरे के तारोपो बखेरना चाहते हैं, एक और बहुत बड़े सहाफ़ी उन्हें मजहबी मुसल्लमात का मुखालिफ करार देना चाहते हैं। पिछले दिनों उन्हें गद्दार और मुल्क दुश्मन भी करार दिए जाने की कोशिशें होती रहीं। एक साहब जिन्हें मैं बहुत ही रोशन ख्याल समझता था, अपने कॉलम में फरमाते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ से निजात पाने के लिए मार्शल लॉ भी लगाना पड़े तो लगा दिया जाए। इमरान खान की मुखालफत किसी भी शख्स का जमहूरी हक़ है, वो किसी भी वजह से उनसे इख्तलाफ रखना चाहे ज़रूर रखे, मगर इख्तलाफ और नफ़रत में हद फासिल बहरहाल ज़रूरी है। इख्तलाफ अच्छाइयों बुराइयों के तयन की बुनियाद पर होता है, नफ़रत अच्छाई को बुराई दिखाने पर मजबूर करने वाला जज्बा है। ये नफ़रत का जज्बा है जो कहलवाता है कि पाकिस्तान में अब तक जितनी भी खराबियां हैं वो इमरान खान की पैदा करता है, बस इन्हें सियासत से निकाल दें, सब दुरुस्त हो जाएगा।
اور پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگے گا۔ عمران خان سے اس نفرت کا ایک ہی سبب نظر آتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے نوآبادیاتی نظام کو ایک آزاد قوم کے فرد کی حیثیت سے بدلنے کی کوشش کی۔ وہ بہت سے کام نہیں کر سکے، مگر انہوں نے اس نظام کو وہاں سے بدلنے کی کوشش ضرور کی جہاں سے ضروری تھا۔ اس بارے میں ان سے غلطیاں بھی ہوئیں اور انہوں نے تجاوز بھی کیا، لیکن تبدیلی کا کام کسی نہ کسی طور چلتا رہا۔ انہوں نے پاکستان کی روبہ زوال بیوروکریسی میں ترقیوں کے لیے کچھ معیار قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ ٹیکس وصول کرنے کے لیے FBR کو متحرک کرنا چاہا تھا۔ ایک طویل عرصے بعد ملک کے اندر زراعت اور صنعت کے ذریعے تخلیق سرمایہ کی بات شروع کی تھی۔ بلدیاتی نظام کے ذریعے عام آدمی کو طاقتور بنانے پر دھیان دیا اور خارجہ محاذ پر انہی کی وجہ سے پاکستان نے سر اٹھا کر جینے کی کوشش کی۔ یہ سبھی ایسے اقدامات تھے جو کچھ عرصہ چلتے رہتے تو پاکستان میں جو ایک مخصوص طبقہ ہر طرح کے وسائل پر قابض ہے کمزور پڑ جاتا۔ ان کاموں کے دور رس نتائج اس طبقے کو اچھی طرح معلوم ہے، اسی لیے وہ تمام فریق جو عمران خان سے پہلے الگ الگ دکھائی دیتے تھے یکایک متحد ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو دریوزہ گر ریاست بنانے والوں کے اپنے مفادات اسی بھیک سے جڑے ہیں جو پاکستان کو وقتاً فوقتاً مل جاتی ہے۔ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ملک میں معاشی، سیاسی، انتظامی، خارجی، حتیٰ کہ دفاعی پالیسیوں میں کوئی اساسی تبدیلی آئے۔ اس کی سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ اب تک کی بنی سبھی پالیسیوں سے اسی ایک طبقے کے حلوے مانڈے چل رہے ہیں۔ عمران خان کا یہ جرم اس طبقے کے لیے ناقابل معافی ہے۔ عمران خان کے اقدامات یا پاکستانی قوم پرستی پر مبنی خیالات کے بارے میں ہمارے اکابر کی رائے کچھ بھی ہو، مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ خیالات پاکستان کے اجتماعی وجود کا حصہ بن چکے ہیں۔ عام آدمی بنام وطن، بنام دفاع اور بنام مذہب تیار کی گئی وہ خواب آور معجون قبول کرنے کے لیے تیار نہیں جو اسے گزشتہ 75 سال سے چٹوائی جا رہی ہے۔ ہمارے روایتی سیاستدان جو نہیں سمجھ پا رہے وہ یہی ہے کہ نئی نسل اور پرانے خیالات ساتھ ساتھ نہیں چل پائیں گے۔ ہمارے سماج میں جو انقلاب برپا ہو رہا ہے اس کا تقاضا ہے کہ نئے خیالات کو ریاستی ڈھانچے میں جگہ دی جائے۔ گلی محلے کے انتظام سے لے کر ملک کے انتظام تک، تعلیمی پالیسی سے لے کر افغان پالیسی تک سبھی کچھ تشکیل نو کا متقاضی ہے۔ عمران خان کسی حد تک اسی نئی نسل کے خیالات کی ترجمانی کر رہے ہیں، جبکہ ان کے مخالفین اپنی نئی نسل کو پاکستان کی نئی نسل پر مسلط کرنے کی سیاست کر رہے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ روایتی سیاست کے سبھی کرداروں نے متحد ہو کر اقتدار سنبھالا، معیشت درست کرنے کے دعوے کیے، جب کچھ نہ کر پائے تو اب اپنی نالائکی کا الزام بھی عمران خان پر دھر رہے ہیں اور حکومت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے سامنے جو بھی اس تضاد کا پول کھولے گا یہ سب اس سے نفرت کریں گے۔ انہیں جمہوریت عزیز رہے گی نہ دستور، انہیں بس اپنے مفاد کی فکر ہے جس پر ضرب لگانا ہے عمران خان کا سب سے بڑا جرم ہے۔ یہ جرم ہی انہیں اس طبقے کے لیے قابل نفرت بنا ڈالتا ہے۔